ত্রিপুরা রাজ্য 9 তারিখ সেপ্টেম্বর 1949 সাল চীনের শেষ মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী কাইসা মার্জার এগ্রিমেন্ট লাইকা যে স্বাধীন ত্রিপুরা ভারতবর্ষ বাই সামিল হয়েছিল। আর চুক্তি মোতাবেক 15 তারিখ অক্টোবর তিনি চীনে স্বাধীন সত্তা পাইমানি সাল ভারত সরকার আজ অরাও जोंनो साजाक नरनि हा गोमाग्लाक नोंनि अधिकार गोमाग्लाक नोंनि राजनीति गोमाग्लाक किन्तु जों दिनै नुखा चीनी हा गोमाखा राजनीति गोमाखा ताबुक जरा जों चिरि खगलाय मा दंबाय अ एग्रीमेंट तांनि लंगन नोंखा तांनि अ एग्रीमेंट तो भारत सरकार मानि लिया दिनै अरनि स्वाधीन त्रिपुरानि जे बरक रक तिप्रासारक जे ठिकमुई दङ आबो तांनि बरक नायकलिया आबनो चीनी जनगण शशानान बागै सिचारिनान बागै एवं भारत सरकार नजर तुनान बागै তিনি সারা ত্রিপুরাও কোনো জায়গা মহারাজা কোনো জায়গা চিনি মন্ত্রী রক এমএলএ রক ইএমএমডিসি রক ই প্রাসার উন্নতিজন বিভিন্ন আমচাইও তিনি মো সাল চিনি কলক থাংমানি সাল ও ভাইকে जों কলকা অরন থেকে ভাইকে বোঝালাইনাই আবনো আলোচনা খাইনান বাগै जों তিনি প্রোগ্রাম না রাখি এবং जोंरो জনসভা খেকে নুখনা गोबां চিনি তাহুকে বহু संरो फाइके जनसभा खोब खोनालायखो जों सालायखो जों थामजामा दंनाय जों जवामा खैनाय जवान बिजिंथिनो भारत सरकारनो जों मा खोनारिनाय मा सजानाय जोंनि मानथै जोंनो मा मो प्रोग्राम गोपालनगर आसारामबारी विधानसभा केन्द्र बिसिङो जों दिनै अ जनसभा